मध्ये नहि कर चरण नाम गोत्रांत सूत्र नहीं जन्म मरण नास्ति पुण्यम न पाप तत्वमेकं सहज समर्थ ये ब्रह्मदारु त्वं नमामि श्यामला पल्ली भूमि सुषमारे कमधु चक्र तार उषा प्रदोष उमा आलोक सबुज इत्यादि मध्य झटकी उठे एक निसर्ग सुंदरी अनित्य रूप माधुरी उदास ग्रीष्म हास्य कज्ज्वल रहस्यमयी वर्षा स्निग्ध शरत हिमसिद्ध हेमंत दारुण शीत एवं लीलाथपड़ा ऋतुराज बसंत गोटिए परे गोटिए आसंती आ विदाय नियंती एई धनीवज्ञ उपरि जहा विदाय नेछि आपण मानकर हास्यमयी लास्यमयी वर्षा पृथ्वी बुकुमंडन करिछि दारुण शीत एई परिप्रेक्षी रे मोर रुंडीभूत परिमंडित गुणी गाई विवेकी महोदय पूज्य पूजा गुरुजी मंडली रुंडीभूत परिमंडित मोर गुणी गाई विवेकी महोदय पूज्य पूजा गुरुजी मंडली उत्कलीय मातृस्थानीय भग्निस्थानीय माँ भौणी को देश जातिर भविष्य मोर कुनाकुनी बाल गोपाल उदित सूर्य पोसागर थिला बेले माइकी जेतिकी सुनिली 1991 मसीहार ठारू ये जो उत्थानमुखी कार्यक्रम समय खरस्रोतरे मनुष्यर जीवन नौका भासी गला परे परे कालचक्र घूर्णन घूरी जाए मनुष्यर भाग्य चक्र सार घूरी जाए दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष दिन चली जाए किंतु चिन्ह रही जाए मनुष्यर मन राज्य राजपथरे एबे भी मो बापा माने मो सार माने गुंजरित होचंती मनरे झंकारित करचंती काई से पूर्व पुरुष आज नाहंती ना 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 जे ये उत्थानमुखी कार्यक्रम प्रारंभ करिसंती ए सज्जन आज्ञा हां ये पवित्र समयटा होची हम मानकर पाला बालांकर पाला समय आज्ञा आपनकर ये निकट ओटी ओळाबर आज्ञा केंद्रापड़ा ओळाबर रे 4 दिन 3 दिन पाला खाई साइला परे आज्ञा फेरिला पळु टिके कोन तंटे दुर्बल हो जाए हां बहुत चलिबा तथापि मु आशा करै छी स्नेहमयी करुणामयी प्रेममयी मार आशीर्वाद रे पुटे वंदना गाइछि मान तो उद्देश्य रे हां आ मा लक्ष्मी अछंती हां मु जगन्नाथ को नै आछिछि एठी हे जो श्रीक्षेत्र बाबा माने ज्ञानी मान समय अछि हमको मात्र 3 घंटा 3 घंटा भीतर मु आपन मान को निकट रे एक गोटे सुंदर विषय उपस्थापन करिबी हे सज्जन आज्ञा सर मु कहली जो प्रभु आसीबे जो कि मां अछंती हां मो प्रभु काई दूरे रहिबे ना ना समस्त जीवा हां प्रभु को डाकिबा आज जति समय अब विषय भीतर हां मानरे आज्ञा जस्यम नादिर मध्ये नहि कर चरण नाम गोत्रांत सूत्र न जाति नैव वर्ण न भवति पुरुष
न कुशलं च स्त्री न कारं न विकारं न हि जन्म मरणं नास्ति पुण्यं न पापं न तत्त्वमेकं सहज समरथ ब्रह्मदारुकम् तार किए से उतंती विश्वर एमिति दियो एमिति देवता आउ कोठी खोजिले पाइबनी पाद अछि अछि पाद नाही नहीं आदि अछि अच्छे आदि नाही नहीं अंत अछि अच्छे अंत नाही नहीं से पुरुष हाँ पुरुष नुह से स्त्री नुह ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ପରା ଏମିତି ଠାକୁର ପୂଜା ବାପା ମାନେ ସିଏ କିଏ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରି ଅବଗତ ହେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇ को ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ଦେବେ आज्ञा आज्ञा ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି କାହିଁକି ମ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଇଞ୍ଜିନ ଏତେ କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ଦେଖିବା ଟିକେ ତାହେଲେ ମୁର୍କୁଣ୍ଡ ଉପନିଷେଦ ହଁ को पुरुष ହେଲା ଋଷିଆର ମୁର୍କୁଣ୍ଡ ହଁ ସିଏ କହିଲେ कौन कहले ଇଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ କିଏ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ମୂର୍ଧା ଚକ୍ଷୁଷି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ରୋତ ବିଷ ସ୍ରୋତ ପାବାଗ୍ନି ବୃଥା ସଦେବା ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ଉଦୟ ବିଶ୍ୱମସ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ हाँ 100 ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି आज्ञा ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହଁ ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଲା ଜଗତର ଯିଏ ମୂର୍ଧନ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ପଲ୍ଲୀ ଗଗନ ପବନ ଯିଏ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମୋର ପିତୃ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ମାମୁଁ ଆଗରେ ହଁ ଏ ମା ଆଗରେ ମାମୁଁର କହିବା ଯାହା ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ସେଠି ବିଚାର କରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା କହିବା ଠିକ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା କହିବି ତ ଭୁଲେଇ ଦେବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଛି ହଁ ମୃକୁଣ୍ଡ ଉପନିଷେଦ ଆଜ୍ଞା ଋଷିରେ ମୃକୁଣ୍ଡ हाँ କହିଲେ ଯାହାର ମସ୍ତକ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ମୂର୍ଧା ମସ୍ତକଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଚକ୍ଷୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଆଖି ଦିଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଇଏ ଶରୀର ଏ ପାଦ ହଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ କୋଉଠି ରହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଲେ ଟିକେ ଯିବା